अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि सर मुंडाते ही औले पड़ गए। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत संभालते ही सितारे गर्दिश में जा चुके हैं और अब शहबाज शरीफ साहब एक बहुत बड़े भंवर में फंस चुके हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब के पहले ताकतवर तरीन वजीर की छुट्टी होने जा रही है और ये तो इब्तदाए इश्क है, रोता है क्या। आगे आगे देखिए, लाइन लग जाएगी और अनकरीब शहबाज शरीफ साहब की पूरी हुकूमत को आप धड़म से गिरते देखेंगे। दोस्तों, खबर जो देने जा रहा हूं वो इंतहाई हैरान कुन और चौंका देने वाली है और बड़ी तशवीशनाक खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। इसके साथ साथ खबर यह भी है कि रेहाना डार साहिबा जो हैं उनको एक बार फिर खुशखबरी मिलने जा रही है। तो दोनों खबरें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, आपके साथ तफसील के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुंच जाए। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वजीर आजम है। वो जिस तरह से वजीर आजम बने पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया इस पर सवालात उठा रही है। अमेरिका, बरतानिया, चाइना, हर मुल्क इस पर सवाल उठा रहा है। इवन दूर की बात नहीं, अभी कल ही की बात है, अमेरिका के ऐवान नुमाइंदगान में यह बात हुई, यह मुतालबा किया गया कि यह जो हुकूमत आई है ये जाली मैंडेट से आई है। पाकिस्तान के इलेक्शन में धांधली हुई और जिन हलकों में धांधली हुई है उनमें दोबारा इलेक्शन कराया जाए। हाँ, दोबारा इलेक्शन कराया जाए। तो यह मुतालबा भी सामने आया। उससे हटके जनाब, अब ये चीज, अब एक हलका है बलूचिस्तान का, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने री इलेक्शन का ऑर्डर दिया है, दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अमेरिका कह रहा है कि जहां जहां धांधली हुई है दोबारा इलेक्शन कराया जाए। अब कुछ हलके खुलने भी जा रहे हैं जिनमें फॉर्म 45 में नून लीग हारी हुई है, हलके खुलने जा रहे हैं। तो जब हलके खुलेंगे तो हलके खुलने से धड़म से ये लोग गिर जाएंगे। अब इन्होंने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। अब रोना क्या है वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के सबसे ताकतवर वजीर हैं, यानी वजीर दिफा, जो मुल्क के दिफा के वजीर हैं, उन्होंने अभी से रोना शुरू कर दिया है। उनको अपनी हार नजर आ रही है। जिस तरह कुछ लोगों को कुछ खास खलाई मखलूक नजर आती है ना, तो उसको देख के वो चीखते चिल्लाते हैं, रोते हैं, आम आंख को वो नजर नहीं आती। तो ख्वाजा आसिफ साहब को वो चीज नजर आ रही है, अपनी हार दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही है और वो अभी से तड़पना शुरू हो गए हैं, चीखना चिल्लाना शुरू हो गए हैं। और अब उन्होंने स्ट्रेटजी क्या अपनाई है जरा सुनिए जी। अब ख्वाजा साहब को पता चल गया कि हल्का तो खुल जाना है, हल्का खुला तो फिर पोल भी खुल जाना है, पोल खुलेगा तो धड़म से गिर जाना है। तो लिहाजा उसने सोचा मैं गिर जाऊं उससे पहले ही मैं एक नैरेटिव घड़ लूं। अब उन्होंने एक मीडिया में बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि जी जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद साहब को असेंबली में लाना चाहिए, असेंबली में बुलाएं, पार्लियामेंट में बुला के उनसे पूछें, उनसे तफ्तीश करें। ओ भाई ने तो अमेरिका से नहीं रहते, पाकिस्तान में रहते हो, आप चाह के भी ये नहीं कर सकते, मर के भी नहीं कर सकते, आपके सारे पोल खुल जाएंगे। अच्छा, ये मुतालबा उन्होंने क्यों किया है? बड़ी साइंस है इसके पीछे। अब इस मुतालबे के बाद अब उनको हटाने की तैयारी हो रही है। अब उनसे उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। दोस्तों, जब छीन ली जाएगी, उनसे वजारत भी छीन ली जाएगी, कुर्सी भी छीन ली जाएगी। इसके दो रिजल्ट निकलेंगे। पहला ये कि ये नैरेटिव बनाएंगे कि मैंने ये बात कही थी, इस वजह से मेरी कुर्सी चली गई, इस वजह से मेरी सीट चली गई। हालांकि हकीकत यह है कि अपनी सीट जाती देख के उसने ये बात की है कि इन फ्यूचर में नैरेटिव घड़ सकूंगा। अच्छा, एक तो ये, दूसरी जानिब जनाब यही चीज रेहाना डार साहिबा के लिए बड़ी बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि वो सारे सबूत लेके बैठी हैं, वो अदालतों में जा रही हैं, वो ट्रिब्यूनल्स में जा रही हैं, वो मीडिया में जा रही हैं, हर जगह पर सबूत दिखा रही हैं। वो कहती हैं सबूत मेरे पास है, ख्वाजा आसिफ साहब सीट हारे हुए हैं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरह से 2018 में उन्हें सीट मिली, अब भी वो यही क्लेम कर रही हैं कि जनाब इनको सीट दी गई है
اور میں یہ واپس لے لوں گی۔ اب سپریم کورٹ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، عمران خان صاحب نے بھی سپریم کورٹ میں درخواست دے دی ہے کہ الیکشن کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ تو اب یہ سیٹ خواجہ آصف صاحب سے جائے گی تو یہ کس کو ملے گی؟ ریحانہ ڈار صاحبہ کو ملے گی، اور اس بارے میں وہ پوری پر امید ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بھائی سیٹ تو ہے ہی میری، دنیا کے کسی بھی عدالت میں جا کے اس کو چیلنج کر لو، دنیا میں کسی بھی ادارے سے اس کی تحقیقات کروا لو، ری کاؤنٹنگ کروا لو، فارمز میرے پاس سارے موجود ہیں۔ تو ان کو سیٹ دوستو واپس ملے گی، خواجہ صاحب سے سیٹ چھین لی جائے گی، اور یہ ایک سیٹ کی بات نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہوگی عشق کی، رونا تو آگے پڑے گا۔ یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا، ایک وزیر جائے گا، دوسرا آ جائے گا، اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن جب ایک وزیر جائے گا تو ایک کے پیچھے لائن لگے گی، یہ ایک پریسیڈنٹ ہوتی ہے۔ جب سیٹ ہو گیا تو ہو گیا، ایک جائے گا، ایک کا حلقہ کھلے گا، سب کے حلقے کھلیں گے دوستو۔ پھر امریکہ بھی ادھر سے مطالبہ کر رہا ہے، امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں جن حلقوں میں الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے وہ سارے حلقے کھولو، ان میں دوبارہ الیکشن کراؤ۔ اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ امریکہ کے ایوان نمائندگان میں عمران خان کو رہا کرو کے نعرے لگے ہیں، یہ پہلی بار امریکہ کی تاریخ میں ہوا ہے کہ امریکہ کے ایوان میں نعرے لگے ہیں، کس کے؟ عمران خان کے، عمران خان کو رہا کرو۔ وہاں پر ڈونلڈ لو کو جھوٹا کہا گیا ہے، ڈونلڈ لو جب اپنی بات پیش کر رہے تھے تو جھوٹا کہا گیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں پر ایوان نمائندگان میں، امریکہ میں، وہاں پہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو اس کے اثرات دوستو یہاں پر آ رہے ہیں، پریشر آ رہا ہے، بڑی جگہوں سے آ رہا ہے پریشر، اور یہ پریشر یہ آ رہا ہے کہ ری الیکشن کرواؤ، حلقے کھولو۔ تو تیرا کیا ہوگا کالیا؟ حکومت تو بنا لی، چلے گی کیسے حکومت؟ تو دوستو اب یہ حکومت نہیں چلنے والی۔ دوسری جانب ویسے بھی جو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں ان کا بھی بڑا ہیر پھیر ہوتا ہے۔ 4 دن پہلے تک ستارے جو تھے وہ عمران خان صاحب کے خلاف تھے اور ان کے حق میں تھے، انہوں نے عروج پایا، جو ان کا ٹارگٹ تھا اچیو کر لیا، اس کو جہاں تک دبانا تھا دبا لیا، جہاں تک اس کو کرش کرنا تھا کر لیا، اپنی پوری کوشش کر لی۔ اب اس کے ستارے عروج پا رہے ہیں، اس کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اب وہ جیل سے باہر آ رہا ہے، اور اس نے جیل سے باہر آتے ہی سب سے پہلا جو ٹارگٹ کیا ہے وہ شہباز شریف صاحب کی اس حکومت کو کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ذرا مینوں آ لین دیو باہر، میں ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ اس نے کہا زیادہ دیر نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 مہینے جیل میں رہ لوں گا، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دمادم مست کلندر ہوگا۔ وہ تیار بیٹھا ہے۔ دوستو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہے، اس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔